many things. अहिले यो अन्तिम खण्डमा चाहिँ म तपाईहरुलाई व्यवहारिक कुराहरु बताउँछु. And on this last session, I'm going to share with you some practical thoughts. व्यवहारिक भनेको चाहिँ अब यहाँबाट उठेर घरमा गइसकेपछि शैतानको विभिन्न सेनाहरु हामीसँग लडाई गर्न आउँछ. And practical thoughts means that when we go off this meeting, then we have to face many devil soldiers when we go back home. अनि त्यसलाई हामीले वाद विवाद गरेर जित्न सक्दैनौं. And we cannot win those with our speeches. हामीलाई वारको टेक्निक अथवा त्यसको तकनिकी अथवा त्यसको ब्यौराबानी थाहा हुनुपर्छ हामीलाई. And we should know the habits and the techniques which devil uses. त्यसो गर्दा हामी जित्न सक्छौं. And if we know all those things, then we can win the battle. प्रभुका ठुलठुला दासहरु पनि बाइबलको धेरै ज्ञानहरु हुन्छ. And surely they are great servants of Lord and they know much knowledge about the Bible. तर शैतानको सानो उनीहरुको त्यो सेनाहरुलाई पठाएर सानो कुरामा चुकाइदिन्छ. But Satan sends very young, small soldiers and they can pull them down. मानिलिनुहोस् त्यो सानो सेनाहरुको नाम चाहिँ गनगन भयो. And for example, let us name a soldier like Mama. झर्को मान्ने इरिटेसन भयो. And we can say irritation. अनि अलिकति ज्यादा खाना मागेर फ्याक्ने हुन सक्छ. And we can say so that we will ask more food and we will throw away. खाना फ्याक्नु पनि यसो हेर्यो भने त्यो लस्ट नै हो. And one way or other we can say to throw food is also a lust. अभिलाषाले गर्दा अलिक ज्यादा मागेको हुन्छ फेरि खानु सक्दैन फ्याकिदिन्छ. Because of lust we ask more food and we have to throw it away. त्यो अलिकति ज्यादा पैसाको लोभ गरे जस्तो. And it is like we are being greedy of little money. त्यसकारण शैतानको चालहरु चाहिँ एकदमै चल्न पाउने खालको हुन्छ. हतपत जनसुकैले छुट्याउन सक्दैन. That's why the ways of Satan is very deceitful. Not many can know them. यसकारण संसारमा ज्यादा मान्छे बाघ भालुले अथवा एक्सिडेन्ट भएर मर्नु भन्दा ज्यादा भाइरसले कीटाणुले मर्छ. And that's why many people die in this world out of viruses than of lions and all those kind of wild animals. कीटाणुहरु देखिदैन. Because we cannot see viruses. तर ज्यादा मान्छे कीटाणुले मर्छ. And many people die of through means of viruses. अब हामी सानो प्रार्थना गर्छौं यतिकै समय छोटो छ. And we'll pray like this because of the lack of time. पिता हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौं. अब तपाईले अन्तिम खण्ड पवित्र महासभाको हामीलाई के तपाईले व्यवहारिक कुराहरु बताउनुहोस्. आत्माले भर्दिनुहोस्. भजनको किताब 12 अध्यायको 6 पद अनि एफएसी 3:20 पूरा गरिदिनुहोस्. शैतान हारेको शैतान हो. 2025 वर्ष अगाडि झुट हो. तपाईले अति प्रेम गर्नुहुन्छ. हामीलाई चाहिँ यसर्थ पवित्र आत्माले भर्नुहोस्. बुझ्न बुझाउन अनि हामीहरूको जीवनमा यो कुरा लागू गराउनको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुहोस्. महिमा तपाईले लिनुहोस्. मुक्तिदाता प्रभु येशू मसीहको नाममा सुनिग्रहण गर्नुहोस्. आमेन. अब हिजोको खण्डमा मैले तपाईलाई बताएको थिएँ क्रिश्चियन चाहिँ मैले तपाईलाई म्यानेजर उच्च कोटीको म्यानेजर हो भनेर मैले बताएको थिएँ. On yesterday's session I told that Christian is a high level manager. अब पुरानो नियमको इजरायलीहरु क्लक्स हो भनेदेखि चाहिँ क्रिश्चियन चाहिँ मास्टर दर्जाको म्यानेजर हो. यसकारण ज्यादा जिम्मेवारी उसलाई छ. And if Israelites are like the clerks, the New Testament Christians are high level managers and they have much more responsibilities. जसरी पुरानो नियममा लडाई झगडा दिन प्रतिदिन हुन्थ्यो. लडाई हुन्थ्यो. क्रिश्चियनको पनि दिन प्रतिदिन क्षण-क्षणमा लडाई हुन्छ. As we see in the Old Testament they had a daily warfare and in this New Testament also we can say Christian had to fight daily. यसकारण गर्दा मैले तपाईलाई चारवटा कुरा क्रिश्चियनलाई सहुलियतको रूपमा दिएको हुन्छ भनेर बताएँ. And I said to you that Christians have been given 4 kinds of benefits or advantages. प्रभु येशू मसीहको रगत, that blood of Lord Jesus Christ, पवित्र शास्त्र बाइबल, word of God, संगति and fellowship, अनि अनुग्रह and grace. आज म तपाईलाई अनुग्रहको बारेमा बताउँछु. And today I am going to talk about grace. अब यो पुरानो नियममा अनुग्रह थिएन. And in Old Testament we don't see grace. नोहले अनुग्रह पाए भनेको छ तर त्यो गलत हो. Yeah, it is written that Noah found grace but it is not fully correctly right. किनभने यो चाहिँ अनुवादमा गल्ती भएको या त लेख्नु पर्दा चाहिँ Noah found favor in the sight of God. Favor हुन्छ अथवा निगाह हुन्छ. It could be sort of translation because if translated correctly it should be written that Noah found favor in the sight of the Lord. निगाह भनेको चाहिँ परमेश्वरको निगाह अथवा परमेश्वरको नजर हुनु. And its favor is like to come under the sight of the Lord. बाइबल कहिले जुझ्नु हुँदैन. And a Bible should never contradict each other.
हामीले कन्ट्राडिक्टरी कुरा अथवा विवादास्पद कुराहरु पनि गर्नु हुँदैन And we should never talk things about which are contradicting also. एउटा शब्द बताउनु भन्दा अगाडि 10 चोटी याद गर्नुपर्छ And if we have to talk about a word, we have to think about that 10 more times about it. कुनै पनि मेसेज दिनु भन्दा अगाडि 10 वटा बाइबलसँग तुलना गर्नुपर्छ कमेन्ट्री त्यसको विवरणहरु And we need to, if we have to share the word of God, we need to open 10 Bibles and commentaries and find out if it is right or not. कसैले प्रश्न त्यछ्याएदेखि उत्तर दिन सक्ने हुनुपर्छ And if somebody asks a question, we should be able to answer. त्यसकारण हामीले शब्द शब्दलाई विभाजन गर्न And सक्नुपर्छ that's why we should be able to explain a word by word. यसकारण पुरानो नियममा चाहिँ अनुग्रह थिएन And that's why in the Old Testament we don't see this thing called grace. किनभने बाइबल कहिले जुत्दैन यूहन्नाको किताब 1 अध्यायको 17 पदमा आउँदा लेखिएको छ प्रभु यीशु मसीहले अनुग्रह र सत्यता लिएर आउनु भयो Because word of God never contradicts on its own words, because only in Gospel John chapter 1 verse 17 we say that Lord Jesus Christ was the one who brought truth and grace into this world. हामी यूहन्नाको किताब 1 अध्यायको 17 पद We are पढ्यौं going to read from John chapter 1 verse 17. कसैले पढिदिनु भयो भने समय बाँच्छ And if you could, some of you could, किनभने मूसाद्वारा व्यवस्था दिएको थियो अब फेरि हजुरले यता हेर्नुस् and please everybody look here. प्रभु यीशु मसीहले अनुग्रह लिएर आउनुभयो ताकि सारा मानव जातिको निम्ति नेतृत्व गर्नको निम्ति म अघि जानुभयो यसकारण त उहाँलाई चाहिँ फोररनर अथवा अग्रदूत भनेर चिनिएको छ Jesus Christ was the one who brought grace, and he was given the responsibilities of being a leader and do that forerunner job in front of human mankind. किनभने उहाँ चाहिँ अघि जानुभयो Because he was the one who went forward. अनुग्रह लिएर मात्रै आउनु भएन उहाँ अनुग्रहको मुनि हुनुभयो Not only he brought grace, but he stayed under the grace also. लुकाको किताब 2 अध्याय Kindly come to the Gospel of Luke chapter 2. लुकाको किताब 2 अध्यायमा आउनुहोस् Luke chapter 2, Gospel Luke chapter 2. 2 अध्यायको 52 पद And we are reading verse 52. यसो बुद्धिमा डिलडोलमा र परमेश्वर र मानिसको अनुग्रहमा बढ्दै जानुभयो And here it says Jesus increased in wisdom and stature and in grace with God and men. 2 अध्यायको 40 पनि अनि बालक बढ्नु भयो र बुद्धिले परिपूर्ण भएर आत्मामा बलियो हुनुभयो अनि परमेश्वरको अनुग्रह उहाँमाथि थियो And here in verse 40 it says, and child grew and became strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. अब हजुरले फेरि त हेरिहाल्नुस् And बुझ्नको please लागि kindly look here. प्रभु यीशु मसीह संसारमा नयाँ नियममा हामीलाई नेतृत्व गर्न आउनुभयो Lord Jesus Christ came into this world to become our leader in this world. अनुग्रह लिएर आउनुभयो He brought grace also, अनि उहाँ अनुग्रहको अधीनमा रहनुभयो and he remained under the submission of grace उहाँ also. परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो Though he was a son of God, अनि उहाँलाई मर्ने बेलामा पनि अनुग्रह चाहे and while at the time of death also he needed grace. उहाँले यो कुरा बताउन चाहनुहुँदै थियो And he was trying to say this thing, अनुग्रह बिना चाहिँ तिमीहरू केही पनि गर्न सक्दैनौ because you cannot do nothing apart from not having grace. किनभने उहाँ मर्ने बेलामा पनि उहाँ अनुग्रहको कारणले गर्दा मात्रै उहाँले मृत्युलाई चाख्न सक्नुभयो Because of grace only he was able to taste death. हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 9 पद Kindly come to the book of Hebrews, and we are reading verse कसैले chapter 2 छिटो and पाउनु verse भने बिस्तारै पढ्नुस् 9 हतार नगरी 2 अध्यायको 9 पद to 9. But तर हामी यसोलाई स्वर्गदूतहरूभन्दा बनाइनु भएको थियो मृत्युको दुःखले गर्दा मुकुट देख्छौँ अनुग्रहद्वारा प्रत्येक मानिसका निम्ति हेर्नुहोस् अनुग्रह तपाईँ र मलाई उद्धार मुक्ति पाएको दिनदेखि चाहिँ मरुन्जेलसम्म अनुग्रह चाहिन्छ and according to we can say that we need grace from the time of salvation till the very point of death. अब पुरानो नियममा अनुग्रह थिएन भनेदेखि चाहिँ के थियो भन्दा निगाह थियो निगाह And what was there if the grace in the Old Testament was not there? There was the favor of God. निगाह भनेको चाहिँ परमेश्वरको नजर सबै कुरामा हुनु And favor is like this, to have God's side in everything. अब म तपाईलाई विस्तारै बताउँछु And I'm going to tell you slowly. परमेश्वरकोमा धेरै धेरै असल असल चीजहरू हुन्छन् बुझ्नुहोस् यसरी And for example, we need to understand that God has many different kinds of good things. जस्तो मानिस तपाईँ एउटा टेबलमा बस्नु भएको छ For example, you are sitting on on the table, तपाईले अगाडिपट्टि पानी राख्नु भएको छ and on the table there is water, यहाँनेरि एप्पल राख्नु भएको छ and on the other place there is apple, यहाँनेरि अरू खाने के भात राख्नु भएको छ and there is rice also, उतापट्टि के हतियार राख्नु भएको छ and on the other side there is weapon. अनि म तिर्खाएर आएँ भनेदेखि तपाईले मलाई एप्पल दिनुहुन्न And if I come to you become full of thirst, then you don't give me weapon. तपाईले मलाई तिर्खाएर आएको बेलामा के दिनुहुन्छ So you don't give me apple, what would you give me? दाजुभाइले भन्नुहोस्
पानी Yeah, water will मलाई give you तपाईले water. एप्पल टिपेर दिनुहुन्न And you will not give me apple. यसकारण परमेश्वरकोमा पनि विभिन्न प्रकारका सहुलियतहरू छन् And that's why there are many different kinds of good things in the उहाँकोमा Lord. निगाह छ And there is His favor, उहाँकोमा कृपा छ and there is His mercy, उहाँकोमा अनुग्रह छ and He also has grace. अब तपाईले निगाह पाउनको लागि केही पनि गर्नु पर्दैन And to receive favor, you don't have to do anything. निगाह प्राप्त गर्नको लागि फेभर पाउनको लागि तपाईले केही पनि गर्नु पर्दैन And in order to receive favor from the Lord, you don't have to do anything. राम्रो विचार गर्नुहोस् निगाह भनेको चाहिँ परमेश्वरको निगाहमा पृथ्वी तलमा फलफुलहरू उब्जिन्छन् भनेको छ And we can say like this: in God's favor, there's fruits and vegetables which comes out from earth. परमेश्वरको निगाहमा हामीले सास फेर्न पाउँछौँ भनेको And छ it is written like in God's favor we are able to take breath, or we किनभने can breathe. तपाईँको निगाहमा जीवन छ भनिएको छ And it is also written there, in your favor there is life. अनि यो निगाह प्राप्त गर्नको लागि योग्यता चाहिँदैन And we don't need any kind of qualification to get this favor. फेरि राम्रोसँग बुझ्नुहोस् Please be clear on this matter, परमेश्वरकोमा निगाह छ that God has favor करुणा छ and God has mercy, कृपा छ and He has also kindness, अनुग्रह पनि छ and grace is also there. अब सारा संसार परमेश्वरको निगाहमा छ अहिले। And all the world is under the favor of God. यसको निम्ति कसैलाई पनि योग्यता चाहिँदैन And nobody needs any kind of qualification to receive this favor. हेऱ्यो भने सारा संसारको मान्छे परमेश्वर तर पनि घाम दिएको छ Yet He is the enemy to God, but He is giving sun, योग्यता दिएको छ and He has given different kinds of qualifications, सुन्दरता दिएको छ and He has given them the beauty. अनि संसारमा परमेश्वरले कतिजना परमेश्वरको शत्रुहरूलाई पेट्रोलको खानी दिएको छ And to His enemies, the Lord has given them the petroleum also. हेऱ्यो भने सबै परमेश्वरको शत्रु हो And if we look on one way, we can say all are the enemies of God. यसकारण कतिजनाले यो अनुग्रहलाई विवरण गर्न चाहे व्याख्या गर्न चाहे And that's why some people try to explain grace. राम्रोसँग सुन्नुहोस् And please listen very carefully. बाइबलको गुरुबाउ गुरुमाहरूले पनि सुन्नुहोस् And those who are the teachers of Bible, please do listen also. धेरैजनाले अनुग्रहलाई विवरण गर्न व्याख्या गर्न चाहे And many people try to explain about grace. अनि यो चाहिँ थियोलोजी अथवा बाइबल स्कुलबाट यस प्रकारको व्याख्या आयो And from the Bible school, a definition or explanation came like this. थियोलोजनहरूले यस्तो प्रकारको व्याख्या गरे And theologians, they define grace in this way. ग्रेसलाई यसो भने And they call grace in this manner. यो चाहिँ अनमेरिटेड फेभर हो भने And it is an unmerited favor. राम्रोसँग सुन्नुहोस् फेरि Please listen very बाइबलमा carefully. कहीँ पनि पाइँदैन We cannot find this anywhere in the Bible. ग्रेस चाहिँ अनमेरिटेड फेभर हो भनेर कहीँ पनि पाइँदैन And we cannot find it is written grace is unmerited favor from in the Bible. I will tell you. आज परमेश्वरको निगाह पाउनको लागि चाहिँ कसैको योग्यता चाहिँदैन And nobody needs any kind of qualification to receive the favor from God. बाइबल च्यात्नेले पनि सास फेर्न पाउँछ And even those who tore apart Bible is still breathing. क्रिस्चियन मार्ने मान्छे पनि हेल्दी हुन्छ And those who kills Christian, they are still healthy. चर्च जलाउनेलाई पनि आज स्वास्थ्य शान्ति हुन सक्छ And a person who burns churches can also have health, and he can be fit and fine. अहिले मेरोमा पद बताउने समय छैन And I don't have time to give you all the verses. यसका त परमेश्वरको निगाह प्राप्त गर्नको लागि योग्यता चाहिँदैन And that's why we don't need any kind of qualification to receive favor from तर God. अब ती थियोलोजनहरूले भने ग्रेस इज द अनमेरिटेड फेभर अफ गड अथवा परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ योग्यता प्राप्त नभई पाउने कुरा हो भनेर व्याख्या गरे But the theologians said that grace is the unmerited favor from God. तर बाइबलमा कहीँ पाइँदैन But we don't find those definitions anywhere in the Bible. तर म तपाईँलाई बाइबलबाट बताउँछु But I'm going to show you from the Bible. ग्रेस पाउनको लागि योग्यता चाहिन्छ To get grace, we need a qualification. Again, I am telling you that grace is not an unmerited favor from God. In order to find grace from God, you need qualification. म तपाईँलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि अनुग्रह भनेको यस्तो कुरा होइन कि हामीले जो परमेश्वरबाट पाउनै नसक्ने होइन, तर हामीलाई अनुग्रह परमेश्वरबाट पाउनको निम्ति केही न केही प्रकारको योग्यता चाहिँ चाहिन्छ. अब दिदी बहिनीमा कसैले बताउन सक्नुहुन्छ परमेश्वरको अनुग्रह पाउनको लागि चाहिँ के योग्यता हुनुपर्छ And can anyone from the sister side can tell 3 us that seconds. what do you need qualification to have to receive grace?
You need to be humble. That is the qualification God requires in order to get grace. तपाईले चाहिँ त्यो परमेश्वरको अनुग्रह पाउनको लागि चाहिँ तपाईसँग त्यो नम्रता भन्ने योग्यता चाहिँ तपाईसँग हुनुपर्छ. जबसम्म तपाई नम्र हुनुहुन्न तपाईले ग्रेस नै पाउनुहुन्न. And until and unless you become humble, you will not find grace. हावा पानी पाउनको लागि नम्र हुनु पर्दैन. And we don't need to become humble in order to receive air and water. संसारमा कति धेरै मान्छे परमेश्वरको शत्रु छन्. उनीहरुको केही योग्यता छैन तर पनि असल असल कुरा उनीहरुले पाएका छन्. And in the world there are many people who are enemies to God, and they do have no qualification, yet they get all the good things of this world. यसको बाइबलले बताउँछ याकुबको किताबमा. That's why in the book of James we find it is written there. आजभन्दा 33 वर्ष अगाडि म पनि जुन कुरा प्रचार गरिए त्यही कुरो म निलेर घरमा लान्थे. And before 30 years ago, what things would be given to me after I preach, I would take that thing to back to my home. It's been 33 years of my Christian journey. अनि यो चाहिँ 33 वर्ष भइसक्यो मेरो यो ईसाई जीवनको. During my initial days, whatever was taught, I used to swallow it up. अनि जे कुरा चाहिँ मलाई सिकाइन्थ्यो त्यही कुरा चाहिँ मैले निल्ने गर्थेँ अथवा मैले म भित्र राख्ने गर्थेँ. But now that is not so with me. तर आजको दिनमा चाहिँ त्यस्तो छैन. म घरमा गएर खुट्याउँछु, पढ्छु, क्रस चेक गर्छु, क्रस रेफरेन्स हेर्छु अनि हो रहेछ भने म पत्याउँछु न पत्याउँदिन. But now today when I go back home, I check it, I cross check it, cross reference it, and make sure that it is right or wrong. Then only I accept that thing. किनभने याकुबको किताब 4 अध्यायको 6 पदमा यस प्रकारले लेखेको छ. Because in the book of James chapter 4 verse 6 it is written like this. तर उहाँले बढी अनुग्रह दिनुहुन्छ यसकारण उहाँ भन्नुहुन्छ परमेश्वरले घमण्डीलाई विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ. But he gives more grace, therefore he says God resists the proud. नम्र हुँदैन अनुग्रह पाउँदैन. And until and unless a man becomes humble, he cannot find grace. तपाई घुँडामा आउनुपर्छ, म पापी हो भन्नुपर्छ, जसुकैले भन्दैन. Everybody can say so. यसकारण मान्छेले किन मान्छेकोमा किन नम्रता हुँदैन? And that's why don't a human being doesn't have that quality of एकछिन humbleness. तपाईलाई सुरुको किताबमा लान्छु. I am going to take you back to the very first book. हामीलाई अघि प्रभुको सेवकले अलिकति बताउनु भयो. And the God's servant told us just now also. म मुखले मात्रै बताउँछु. I am going to only talk through. यशाया किताब 14 अध्यायमा शैतानले 5 चोटी म माथि चढ्छु भन्यो. And in the book of Isaiah chapter 14 we find the Satan said 5 times I. 5 चोटी म माथि जान्छु, माथि जान्छु, माथि जान्छु भन्यो. In 5 times he said I will go up, I will go up. तर एचकेलको किताब 28 अध्याय अनुसार शैतानले 3टा कुरा दिएको थियो. And according to the book of Ezekiel chapter 28, Satan was given 3 things. एकदम विशेष कुराहरु दिएको. And they were special things. एउटा सुन्दरता हो. And one was beauty. एउटा बुद्धि हो, विजडम हो. And another was wisdom. अर्को चाहिँ पोजिसन हो. And third it was position. स्तर. And that was position. बुद्धि and wisdom सुन्दरता and beauty. अनि जब बाइबलमा लेखेको छ 28 अध्यायको 17 पदमा उसको सुन्दरताले गर्दा अथवा उसमा भएको क्षमताले गर्दा ऊ घमण्डी भयो. And in chapter 28 verse 17, because of his beauty or wisdom he became proud. अनि लेखिएको छ हृदयमा घमण्डी भयो. And it is written in his heart he became proud. अनि घमण्ड चाहिँ कहिले बाहिर देखिँदैन. And we can never see that prideness or proud thing outside. कुनै पनि मान्छेको पनि बाहिर घमण्ड देखिँदैन. And no, we cannot see that pride outsidely. यसकारण शैतान घमण्डी भयो. And that's why Satan became full of pride. अब सबैजनाले फर्मुला भन्नुस्. And everybody should say formula. अब बिचारा कतिजना हाम्रो बुढाबुढी दिदीबहिनीहरूले फर्मुला भनेको जानेको छैन. And many of the elders doesn't know what it means to buy formula. फर्मुला भनेको एउटा विधि हुन्छ, विशेष विधि. And it is a rule. अथवा विधि भनेर बुझौँ. यसलाई विधि नै भनेर बुझौँ. अब विचार गर्नुहोस् घाम चर्केपछि हिउँ पग्लिन्छ. For example, when the sun is too hot, then ice will start to melt. एउटा विधि भयो. And they said that is one process. पहाडबाट नदी उदो 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 बगेर आउँछ विधि हो. And from a mountain the rivers flow downwards, that is also a process. कहिले पनि कसैले पनि यो विधि परिवर्तन गर्न सक्दैन. Nobody can change that process upside down. हामी बुढो हुँदै गएपछि हामीहरुको गाला चौरी पर्छ, दाँत फुस्किन्छ, हामी मर्छौं, एउटा विधि हो. And when we become old, we have wrinkles, we'll lose teeth and we'll die, and nobody can reverse it. कसैले पनि यो विधिलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन. Nobody can reverse this process. त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरको विधि छ. परमेश्वरको सिंहासन अगाडि एउटा विधि छ. And similarly there's a process or there's a rule in front of the throne of अनि त्यो God. विधि चाहिँ के छ भने कुनै पनि उहाँले सृष्टि गरेको वस्तु चाहिँ घमण्डी भयो भने चाहिँ उहाँले विरोध गरिहाल्नु. And that's rule is this, that whatever that the Lord has created, if that becomes pride, then he has to do action.
if he see even a small iota of doubt, iota of pride in the created things, he resists it. एकदमै सानो छेस्को मात्र त्यहाँ घमण्डको कुरा देख्यो भने चाहिँ आज परमेश्वरले त्यसलाई इन्कार गरिहाल्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हिउँले कहिले पनि घाम तातिँदै गएपछि म बिलिदिन भन्न सक्दैन। And I can never say that I won't melt when the sun comes out. ओह्रालो जाने खोलाले म उकालो जान्छु भनेर कहिले विधि परिवर्तन गर्न सक्दैन। And a downward flowing river can never change the process, saying that that river wants to go upward. म कहिले मर्दिन भनेर विधि परिवर्तन गर्न सकिँदैन। And we cannot reverse that process, that's saying that I will never die. 2 मा 2 जोड्दा कहिले 5 हुँदैन। And when we add 2 plus 2, it will never become 5. यसका त बाइबलले भन्दछ परमेश्वरले घमण्डीहरूलाई विरोध गर्नुहुन्छ, रेजिस्ट गर्नुहुन्छ, थ्रस्ट गर्नुहुन्छ, फ्याँकिदिनुहुन्छ। And that's why the word of God says that God resists the proud and he throws the proud उहाँले away. विरोध मात्रै गर्नुहुन्न, त्यसलाई फ्याँकिदिनुहुन्छ। Not only God resists, but he throws them away also. यसकारणले the moment Satan became proud of something, God thrust him out of the presence of God and Satan fell into this world. यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो घडी जब शैतान चाहिँ एकदमै घमण्डी बन्यो, परमेश्वरले इन्कार मात्र गर्नु भएन तर फ्याली पनि दिनुभयो, अनि त्यही घडी त्यो शैतान चाहिँ पृथ्वीमा धरतलमा झारियो। त्यही शैतान यो संसारमा आयो। And that Satan came down to this earth. अनि त्यही शैतानले संसारका सारा मानव जातिलाई घमण्डको इन्जेक्सन लगाइदियो। And that Satan has put the injection of pride to all the human mankind. यसकारण सारा मानव जाति घमण्डी छ। And that's why all the human mankind is full of pride. यसकारण परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहले अनुग्रह लिएर आउनुभयो। And that's why the Lord Jesus Christ brought grace. जस्तो शैतानले माथि जान्छु, माथि जान्छु, माथि जान्छु भन्यो, As the Satan said, I will go up and up. प्रभु यीशु मसीहले त्यसको जस्ट विपरीत चाहिँ म तल जान्छु, तल जान्छु, तल जान्छु भन्दै गर्दै आउनु। And oppositely the Lord says, I will go down, down and down. शैतानले माथि जान्छु, माथि जान्छु भन्यो, And Satan said, I will go up and up. प्रभु यीशु मसीह तल 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 आउनुभयो। And the Lord Jesus Christ, he wanted to come down, down and down. अनि बाइबलमा लेखिएको छ घमण्डको विपरीत शब्द नम्रता हो। And according to the word of God, we can say that opposite to pride is humble. यसकारण प्रभु यीशु मसीह चाहिँ तल 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 आएर नम्र हुनुभयो, क्रुससम्म नम्र हुनुभयो भनेर। And that's why Lord Jesus Christ came down, 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 and he was humble to the very point of cross also. यसकारण प्रभु यीशु मसीहलाई स्वीकार गर्नको लागि, पाप क्षमा माग्नको लागि हामी पनि तल 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 झरेर नम्रताको योग्यता छैन भने अनुग्रह पाउँदैन। And that's why in order to receive salvation or forgiveness of sin, also we need to come down and have that quality of humbleness, and then only we can find grace from यसकारण the सारा Lord. संसारको मान्छे घमण्डी छ। And all the people of this world is full of pride. जसुकैले प्रभु यीशु मसीहलाई ग्रहण गर्न सक्छ। And not everybody can receive the Lord Jesus यसकारण Christ. ग्रेस भन्ने अनुग्रह चाहिँ अनमेरिटेड फेभर होइन। You need to have some qualification, that is humility, only then you can get grace. यसै कारणले अनुग्रह भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो होइन कि त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट एउटा जो प्राप्त गर्न सकिन्छ, तर यदि हामीसँग त्यो कुरा छैन भने चाहिँ हामीले परमेश्वरबाट त्यो योग्यता छैन भने चाहिँ नम्रताको हामीले त्यो अनुग्रहलाई पाउन सक्दैनौँ। अब जब प्रभु यीशु मसीह संसारमा आउनुभयो अनुग्रह लिएर आउनुभयो। And when Lord Jesus Christ came into this world, he brought grace. अब परमेश्वरले एउटा अनुग्रहको सिंहासन भनेर एउटा सेपरेट अथवा भिन्नै सिंहासन खडा गर्नुभयो। And the Lord made a different throne. It is called the throne of grace. त्यति बेलासम्म जबसम्म थ्रोन अफ ग्रेस भनेर अनुग्रहको सिंहासन भनेर नाम दिएको थिएन। And until then, it was never named as a throne of grace. अब राम्रो विचार गर्नुहोस्, अघि मैले भने परमेश्वरको अगाडि निगाह हुन्छ, दया हुन्छ, करुणा कृपा हुन्छ, अनुग्रह हुन्छ। And please do remember that I said that in front of God there is favor, mercy, kindness and grace. धेरैजना बाइबलका शिक्षकहरूले पनि यसलाई मिसम्याच गरेको अथवा यसलाई मिसाएर गडबडी गरेको म देख्छु। And many Bible teachers, I find that they have mixed all these things up. अब म तपाईँलाई बिस्तारै